pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Marija, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Kako ste danas? Ja se nadam da ste izvan reda. Ajde, molim vas, jako lijepo mi slušajte današnju emisiju jer je jako interesantna i jako je ozbiljna situacija. Dakle, govorit ću vam o ranim simptomima, ali generalno simptomima vezanih uz rak pluća. Veliki broj vas koji ne zna, rak pluća je praktično najučestaliji rak u muškaraca. Uzroci su razno razni, a daleko najčešći uzrok nastanka raka pluća biti će pušenje aktivno u najvećem broju slučajeva, a u nekim broju osoba ili postotka pasivno pušenje može biti utjecaj zašto osoba dobiva rak pluća. Međutim, imamo još određene vrste situacije, o tome ću nekad drugi puta pričati na mome kanalu, koji uzrokuju sami rak pluća. I mi kada razmišljamo o plućima, razmišljate mi da je to onaj paranorgan koji je često nalik spužvi. Ajde ga tako lijepo shvatite. I on kao takav ima dva režnja, imate desni i lijevi režanj samih pluća. Na desnom režnju ili desnom plućnom krilu imate tri karakteristična režnja, a na lijevom plućnom krilu imate dva i to lijevo plućno krilo je malo manje jer jedan dio samoga dijela tog prsnog koša zauzima i naravno samo srce. I kada razmišljamo, kada udišete zrak, ulazi kroz usta ili nos i ulazi u pluća kroz dušnik. Dušnik se dijeli na cijevi zvane bronhije koje ulaze u pluća i dijele se na manje bronhije. Oni se kasnije dijele u manje grane koje se nazivaju bronhioli i na kraju bronhiola se nalaze sićušne zračne vrećice poznate kao alveole. Alveole apsorbiraju kisik u vašu krv, izudahnu na zraka i uklanjaju ugljični dioksid kada vi izdahnete. I zapravo ona primarna funkcija samih naših pluća biti će proizvodnja kisika, micanja ugljičnog dioksida i to je jedan od onih najbitnijih razloga zašto smo mi na kraju krajeva i živi. I mi kada razmišljamo o samom plućima možemo reći da rak pluća obično počinje u stanicama koje oblažu bronhije i dijelove pluća kao što su bronhioli ili alveoli. Tanki sloj obloge koji se naziva pleura okružuje pluća, a pleura štiti vaša pluća i pomaže da klize naprijed natrag kroz stjenku prsnog koša. Ta nekakva pleura okružuje naša pluća. Sa donje strane imamo jedan mišić koji se naziva naravno dijafragma. I rekli smo da mi imamo normalno zdravlje. Ključno je da budemo funkcionalni, ali u određenom broju osoba, kao što smo rekli, pušači, a specijalno osobe iznad 55. i 60. godine, u punom većem su riziku od nastanka raka pluća. O tom vodite mi naravno računa. I kada osoba dobiva rak pluća, imat će određene karakteristične simptome koji se u najvećem broju slučajeva događaju. Prije svega osoba će imati kontinuirani kašalj, krvavi ispljuvak, poteškoće sa disanjem, bol u prsima, gubitak apetita i u težim fazama bolesti itekako gubitak težine. Kada osoba ima rak pluća, sigurno ćete imati u kasnijim fazama bolesti poteškoće sa govorom, poteškoće naravno sa samim gutanjem. Osobe sa rakom pluća definitivno će imati problema sa abnormalnom tampom ili svjetlom koži. Dekoloracija kože je česta, abnormalno nokti, mišićne kontrakcije ili mišićna atrofija, oticanje, bol u zglobovima, promuklost i promjene glasa, tresavica, vrućica, kroničan umor. Što faze bolesti su teže, vidite kako možete očekivati da osoba kada ima rak pluća da počne imati nenamjeran gubitak kilograma, što često ukazuje na ozbiljnost same bolesti. Recimo, učestalo noćno znojenje, to je ono kada spavate po noći pa praktično možete promijeniti 1-2 puta po noći majicu ili potkošulju u kojoj spavate ili je potpunosti mokra, ukazuje da dotična osoba ima napredne faze samog raka pluća. I kada govorimo o raku plućima, kada se širi na druge tijelove može uzrokovati bol u kostima, poput bolova u leđevima i kukovima, promjene živčanog sustava kao što su glavobolja, slabost i utrnutost ruke, vrtoglavice, probleme sa ravnotežom, od širenja naravno bolesti na mozak, žutilo kože i očiju kao što su žutica kada se rak proširi na jetru, oticanje limfnih čvorova i to je ono što se događa kada se sami rak pluća počne metastazirati u druge udaljene naravno dijelove samoga tijela. Molim vas, vodite mi računa o tome.
Naravno da zdrav način života, zdrava prehrana, nepušenje će prevenirati puno toga, međutim ukoliko se ova situacija događa, ove simptome koje sam nabrao moramo voditi računa. Kao i uvijek, sve te bolesti i oboljenja u ranim fazama same bolesti se puno jednostavnije liječe i dobijete puno veću šansu za oporavak od ovakve teške bolesti. One zadnje faze bolesti, nažalost, u velikom broju osoba završe fatalno, što je nažalost apsolutno činjenica. Međutim, nadam se da ste malo shvatili ove simptome koje sam nabrojao. Učestale su i ukoliko primijetite ranije imate puno bolju šansu da se oporavite od ove vrste bolesti i oboljenja. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža. Ja se nadam da me redovito pratite, znam da veliki broj vas me prati praktično svaki dan. I znate da na mome kanalu u zadnjih nekoliko godina sam napravio nekoliko tisuća videozapisa ne bi li pomogao svima vama iz perspektive da prepoznajete i dakle, prirodno liječite veliki broj bolesti i oboljenja. I to je zapravo glavni zadatak i zašto sam napravio moj Aura Centar kanal, da ovo svoje znanje, preko 20 godina znanja i zapravo iskustva rada sa pacijentima i kontinuiranog učenja, da svima vama. I zapravo pomoć osobama u svijetu je primaran zadatak ovoga moga kanala. Međutim, veliki broj vas ne zna i naravno veliki broj osoba u svijetu nema veze i zapravo nikada nije čuo za Aura Centar YouTube kanal. I nikad neće ni čuti dokle god se Aura Centar kanal kao takav ne bude širio puno više. Jer vam tako radi YouTube kanal, što više imamo pretplatnika, što imamo više recimo komentara videozapisa, onda YouTube uzme i preporučuje videozapise puno češće i drugim osobama u svijetu. I tu dolazim do današnje moje zamolbe. Ajde molim vas, svi vi koji me redovito pratite, neka vam ne bude teško ovdje dole ispod videozapisa da se pretplatite na moj kanal. To vam je super jednostavno, super lagano, samo stignete tipku pretplati me i ona je potpunosti besplatna. I na taj način ono što vi dobivamo, dakle dobivate, zapravo vi pomažete meni, mome kanalu, ne bi on više rastao i vaša pomoć će možda nekom drugom doći na kraju, nekom drugom osobi na kraju svijeta ili na drugom kraju svijeta koji treba pomoć zdravstvenog tipa, a može saznati sa moga kanala. I ono sve što trebamo, kao i uvijek, težiti da pomognemo drugim osobama u svijetu, a to nikako nećemo napraviti ako kanal ne bude još više i puno brže rastao nego je sada. Zato molim vas ovdje dole ispod videozapisa pretplatite se, bit ćete jedan dio velike zajednice moga kanala, a mi kao i uvijek i ja ću dalje se truditi vama pomoći u vašemu zdravlju, a hvala naravno što me pratite i do druge teme. Ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. Znam da veliki broj vas, dragi moji gledatelji, želite moje osobno liječenje svih vaših bolesti i oboljenja, a niste u stanju doći u moju ordinaciju iz raznih razloga. Upravo iz te perspektive zadnjih nekoliko godina osobno sam otvorio mogućnost svima vama da se konzultirate sa mnom osobno putem telefona. I onda putem telefona svima vama, ukoliko želite moje savjete o najboljim prirodnim opcijama liječenja bilo koje vaše bolesti, tegoba, kontaktirajte moj Aura Centar na ove brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte moj Aura Centar na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate je dogovoriti termin konzultacije sa mnom osobno. Konzultacije ćemo naravno raditi na hrvatskom, ali isto tako možemo na engleskom i na njemačkom jeziku. I upravo iz te perspektive, drage volje, svima vama ću dati moje znanje i dati ću vam najbolje programe prirodnog liječenja za vaše bolesti i oboljenja.